Kad radimo božićne kolače, često se volimo držati onoga na šta smo s godinama navikli i onda se ponavljamo iz godine u godinu i to je okej. Ta nekakva tradicija se mora održavati, ali dobro je ponekad napraviti neki mali odmak pa napraviti možda i nešto malo drugačije. Tako sam ja stalno u potrazi za nekakvim novim idejama, za te sitne kolačiće i baš me veseli što vam danas mogu pokazati kako napraviti fine kekse, kolačiće, raspucance, nazovite ih kako god hoćete, i to od samo 4 sastojka koji se rade jako, jako jednostavno i relativno brzo. Za vas koji nemate tako puno strpljenja pogledati cijeli recept sa svim onim detaljima za koje ja mislim da su stvarno bitni da vam ih pokažem, evo kratke verzije. Znači, za pripremu ovih keksa trebaju nam orasi koje ćemo samljeti zajedno sa šećerom i bijelim i smeđim. Onda ćemo tome dodati još malo krupnije sjeckanih oraha i čokolade nasjeckane. Dodat ćemo samo 2 bjelanjka, sve to lijepo oblikovati, spojiti u jednu kompaktnu masu, a onda od nje raditi male kekse koje ćemo uvaljati u šećer u prahu, složiti u lim za pečenje i stvarno dobiti nešto preukusno. Ajmo mi sada i na onaj detaljniji recept. Kao što rekoh, trebaju nam 4 sastojka orasi. Sve točne sastojke napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa. Tamo ćete imati link koji će vas odvesti na moju stranicu gdje je onda ovaj recept detaljno objašnjen i gdje je sve zapisano. Orasima ću odmah dodati svu predviđenu količinu šećera, a kako bi ovi keksići bili još aromatičniji, možda sa malo više one note karamela, dodajem i nešto malo smeđeg šećera. Sada ćemo sve to izmljeti i dobro izblendati, pa je dobro pri ruci imati evo ovakav strojček. Sve ovo što smo izblendali sada ćemo prebaciti u posudu u kojoj ćemo to onda moći lijepo i promiješati. A kada nam je mikser već pri ruci, iskoristit ću ga da samo malkice krupnije od ovoga samljam jedan manji dio oraha koje ćemo isto onda naknadno ubaciti u smjesu. Pa možete ovo napraviti i ručno. Možete ovaj mali dio oraha koji dodajemo ručno nasickati, ali evo, pri ruci nam je već mikser pa onda idemo s njim. To će biti ok. Stavljam to na stranu, za sad mi to ne treba, treba će nam u kasnijem koraku. Znači, glavnu masu već ovdje imamo pred sobom, sada moram dodati bjelanjke. Ovo je također super recept ako recimo radite nekakve kolače, kekse gdje vam recimo trebaju samo žumanjci, a imate kod mene takav recept, na primjer za one fine kekse sa marcipanom, kod kojih će vam ostati točno 2 bjelanjka, pa je idealno evo spojiti možda ta 2 recepta i onda iskoristiti bjelanjke evo za ovo što danas radimo. Ako se ne sjetite raditi to prethodno, jednostavno 2 jaja, samo razdvojite žumanjke i trebaju nam samo bjelanjci. U sljedećem koraku ovoj masi od oraha i šećera dodat ćemo 2 bjelanjka i sada to idemo spojiti. Možete ovo ručno raditi, možete sa nekakvom kuhačom ili špatulom, a možete i ovako mikserom sa spiralama. Mikser moramo uključiti prije toga. I idemo sada to spojiti. I na samome kraju, kad se ova masa već potpuno spojila, dodat ćemo ove krupnije sjeckane orahe i čokoladu isjeckanu na krupnije komadiće, a imate već i za kupiti ovakve čokoladne komadiće kao gotovi proizvod, što je onda još brže i jednostavnije. I sada spojimo i to. Na samome kraju još jedanput ručno prolazimo kroz smjesu i dodajemo prstohvat soli, koja će još dodatno pojačati okus čokolade i nešto malo sode bikarbone. I opet dobro sve promiješamo.
Sada nam je smjesa spremna za izradu naših kolačića. Ovo je sad prilično još uvijek onako gnjecavo, tako i mora biti, i prilično je onako neuredno za raditi. Zato si pripremite jednu posudicu sa vodom u koju treba umočiti dlanove, tako će se puno manje lijepiti smjesa. I sa jednom žlicom uzimamo dio po dio ove mase. Polako ovako stiskamo dlanovima, oblikujemo male kuglice koje uvaljavamo u šećer u prahu. Znači pripremite si šećer u prahu i ja volim raditi ovako u nekoliko navrata. Znači 3 do 4 kuglice odjednom napravim i odmah ih stavljam u šećer u prahu. Neka vam budu onako otprilike podjednake kuglice tako da se što ravnomjernije ispeku. Ne morate ih sad vagati, ali vidite već ovako po veličini da li ste ih napravili slične. Ako malo nedostaje, samo malo još mase dodate. I sada kada smo ih stavili u šećer u prahu, dobro ih ovako izvaljamo, tako da se šećer ulovi na cijelu površinu kuglice. Odlažemo ih u pripremljen lim za pečenje, koji je dobro prethodno obložiti papirom za pečenje, jer tako ćete moći i nekoliko tura ovakvih kolačića napraviti ako vam se svide, a vjerujte, svidjet će vam se, jer nećete morati prati ništa između, nego samo kolačiće maknuti, a na njihovo mjesto staviti i nastaviti peći druge. Na isti ovakav način napravimo sve od cijele ove mase. Ruke malo smočimo i uzimamo dio po dio mase. Zanimljivo je kod ovih kolačića da ne moraju odstajati prije izrade, znači ovdje ne ide maslac unutra, nego evo isključivo ona 4 sastojka koja sam rekla. Orasi, šećer, bjelanjak i čokolada. Tako da čak i da i stavite u hladnjak, ona masa se neće puno stvrknuti. Kada radite ovo, možete to raditi, kao što sam već ranije rekla, sa nekakvom kuhačom, neka ona bude prilično čvrsta kada miješate sve skupa, jer ima dosta toga ljepljivoga svega unutra, pa ćete tako to napraviti brže. Onaj najbrži postupak vam je možda i sa rukama da se ide mjesiti, ali evo, mikser je uvijek dobro došao. Tako da sami ćete to onda procijeniti s čim ćete raditi evo ovu masu i kako je vama najlakše. Bitno je da se svi sastojci jako dobro spoje. Kada smo narolali sve kuglice, vrijeme je za pečenje. Pečnica treba biti zagrijana na 175 do 180 stupnjeva i sada ćemo ih peći nekakvih 10 do 12 minuta. Ne treba im više od toga jer jako lijepo će se oni i brzo dignuti. Naravno dođete provjeriti ako vam je pečnica malo jača da ne bi slučajno to otišlo u prenaglo, ali 12 minuta će im biti sasvim ok. I evo ga, pečeni raspucanci od samo 4 sastojka su gotovi. U ovom trenutku kada se oni izvade iz pečnice, što sam ja napravila evo malo čas, oni su jako mekani. Znači toliko mekani da raspali bi se kada bi se uzeli u ruku, pa moramo sačekati da se ohlade. Normalno prvo da sognu temperaturu, a onda ih evo možemo pospremiti u kakve fine kutije sa poklopcem i uživati u svakom zalogaju jer jako su fini. Naravno, pod uvjetom da volite orašaste plodove. A to opet znači da možete napraviti različite verzije ovih keksa. Možete staviti lješnjake, znači bilo koji orašasti plod može ići umjesto oraha. I sa bademima bi isto bilo ok. Nisam probala doduše staviti možda suhe brusnice unutra u smjesu ili grožđice natopljene u rum. Ja mislim da bi možda i to moglo biti sasvim ok. Evo, već sam sad dala nekoliko različitih ideja. Ja se nadam da vam se ovaj, recimo, bazični recept za ove fine keksiće svidio. Probajte napraviti svoju verziju. Poigrajte se malo okusima. Vidite i sami da prilično jednostavno. Ne treba vam puno toga. Brzo se peku. A evo, od ove mase koju sam ja danas napravila dobili smo 30 keksića, što je baš onako dobra i lijepa količina. Napravite, pišite mi dolje u komentarima i budite uz nas i neki sljedeći put. Bog svima!